Gusto sa akong asawa, kada gabi tirahon nako siya sa kama. Itago na lang ko sa pangalang Eloy, DJ Sam. 31 anyos na ko ug 5 ka tuig na nga minyo ngadto sa akong misis nga si Ana May. 33 anyos na pud siya, DJ Sam. Si Ana May, simple lang siya nga pagkababay. Di pud siya maluho, DJ Sam, sama sa problema sa uban, pero doon na pud siya tinaguan. Una mi nagpakasal, DJ Sam, 7 pud mi kabulan nga nagkauyab ni Ana May. Hot kaayo siya sa kama. Ug ang kuno nako nga kanaasab ang main reason nga ako siyang gipakaslan. Kay lagi, masatisfy man jud ko niya pag abot sa kama, DJ Sam. Sa unang tuig sa among kami